Tuluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo, hinay-hinay ng mikunhod. Bongbong Marcos ug Inday Sara Duterte paluyuhan sa partidong bakod. Mga wala nakadawat og ayuda sa dakbayan sa Lapu-Lapu, gipasaligan alang sa second batch. Giingong drug den sa Barangay Labangon, gironda sa masakop sa PDEA 7. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu niining mga orasa. Kini ang tulumanon sa dugunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kaso sa COVID-19 dinhi sa dakbayan sa Sugbo, hinay-hinay nang miubos. Apan ang Emergency Operations Center may tataw nga dili pa ngayang maglipay, ilabi na nga ang surge karon sa kaso usahay musaka ug dunaw sa higayon nga moubos. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Namatikdan sa Emergency Operations Center Cebu City nga similabay nga upat ka adlaw ang kaso sa COVID-19 sa syudad sa Sugbo ni Us-Us. Apan bisan pa niini si Konsehal Joel Garganera, pangulo sa EOC Cebu City miasoy nga dili pa angayan maghudyaka tungod kay dunay gitawag nga 2-week growth rate ug dili pa kasiguro kung asa ni padulong. Ilabi na ang surge sa COVID usahay musaka ug nasa higayon nga moubos. Base sa record sa EOC Cebu City netong Enero 20 ang syudad nakatala og 1,126 cases. Pagkaugma naa sa 902 ang natala nga kaso, gisundan sa 818 cases, dayon 573 ug karong adlaw 302 cases. Nahitabo usab karong adlaw nga ang positivity rate ug active cases sa syudad dikunhod gikan sa 7,000 ka active cases na analang kini sa 6,973 ug ang positivity rate naa sa 41% gikan sa 51% niadtong miaging adlaw. Nasayran sab nga sa 6,923 ka active cases sa Cebu City, 43.55% niini asymptomatic ug 56.45% ang symptomatic. Sa 56.45% nga symptomatic, 94.20% dinhi ang mild, 5.73% ang moderate ug 0.08 ang severe. Nanabitay na nawag na ako nga pwede na ta mo naog sa level 2 sa Mas Manila dili. Nga naman. Well, first and foremost is ang katong 2 weeks na to nga growth rate wala pa. Gamay pa man dili pa ni siya paigo nga mohimo ta og konklusyon. Ikaduha, ang kanang gitawag natong ADAR, average daily attack rate, no? So ang ideal yun is for 100,000 1 to 7 case. Nya karon kita atong populasyon diri is 1 million. Pila man itong kaso karong adlaw 300, i-divide na nimo kana po. So 30, so layo ra kita tinuod, no? 30.7. So layo ra kita tinuod, no? Kay 1 to 7 naman. Nya ikaduha sa siyempre atong daily positivity rate sa WHO na 5%. Pila man ato kadako na to ha, 41%. So layo ra kita tinuod. Dugang sab sa konsehal, ang healthcare utilization rate sa syudad naa sa 57%. Hinuon wala pa kini naabot sa critical level, ilabi na nga ang government facility naa sa 66% ug ang private facility
facility na sa 44%. Gitataw hinuon sa konsehal nga dili gihapon angayan mo kumpiyansa. Ilabi nang ilang gitanaw kadtong mga walay bakuna kontra COVID sama sa mga bata o mga tiguwangan nga immunocompromised. Apan giangkon sa konsehal, usa sa nakatabang nga wala ma-overwhelm ang mga tambalanan tungod kay gitugutan ng home isolation, ilabi na niadtong mga nakasinati lang og mild symptoms. That helps kay kung nahinumdum ka sa una, people magpa-admit sila sa hospital, dili tungod kay naghingan lang sila, daghan lang sa kaayo nga mga pangutana sa ilang kaugalingon nga dili matubag, so gibutang lang nila og siguro ba. So in fact, nahitabo ko man sa gihapon na naturo dire, no? Nga nagpasuod sa hospital, tungod kay nagpa-check up siya, nag-positive, mahadlok siya ng uli, so nisuod sa hospital. Turn out, after a day or two, naka-realize siya na, wala mo ko'y sakit, wala mo ko'y nag-manifest, mo na nga, usog sa atong step down, no? Kaya ato man ang limiting ang tanan ng mga hospital, nga unagan ng mga insikaso nga mahitabo niya na, kaya nga lang dalion ang ilang discharge clearance aron sa dayon nga ma-coordinate na to sa EU. Sukad sa pagsugod sa buwan sa Enero 27 na ang natala nga namatay tungod sa COVID ug matud pa kasagaran nila dili mga bakunado. Desime Padilla, CCTV News. Samtang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nagpakitabang karon ngadto sa mga opisyal sa barangay pagpatuman sa Uplan Puyo. Nasuta nga daghan paghapon ang wa motuman niini, ilabi na ang mga minor de edad nga padayong anaagawas sa ilang mga panimay ilabi na sa gabii. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Daghan pagyapon ang wala mo patuo sa lagda nga giluwatan ni Cebu City Mayor Michael Rama nga Uplan Puyo gihapon tungod kay daghan pa aga madakpan panahon sa Uplan Bunabog sa kapulisan matag adlaw. Sa dato sa Cebu City Police Office kag gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, moabot kadto sa 223 ka mga tawo ang nadakpan. 167 nini ang mga hamtong na, samtang 56 ang nasita nga mga minoridad ug 179 ang nakalapas sa curfew, samtang 38 ang naabtan nga walay mga face mask. Mato ni Makatangay nga misaka ang gidaganon sa mga bata nga nasita nga nang gawas sa panimalay nga naalang diha sa gawas nagstambay o kasagaran kanila walay gisulob nga face mask nga usa sa nakita karon nga problema sa kapulisan. These minors nga gisita are those na walay essential activity or purpose nga pagawas nila sa ilang nga panimalay. Nagtambay ra, nagtabi ra, then walay mga face mask. Nasa uban sad nga mga minors nga maski curfew na naapagihapon sa gawas. So muna sila ang mga hinungdan nga no sila nasita. Gumi kanini mihangyo karon ang kapulisan sa request sa Subo ngadto sa mga barangay officials nga abagan sila sa pagpatuman sa executive order sa mayor. Sanglit sila mismo nasayod sa sitwasyon sila gadapit, dindaghan sila mga residente ang nanggawas nga dili angayan nga manggawas. Giangko ni Makatangay nga tungod sa kadako sa syudad sa Subo, dili nila malukop sa pag-roving ang mga sunulong bahin sa matag barangay kun walay abag sa mga tanod. Indot yun dunta nga ang atoa nga mga barangay officials mo tabang no sa atoa nga kapulisan nga even on their own they will initiate measures to implement the Uplan na Puyo of the mayor because kani manggod nga atoa nga activity ato nga operation dili man makadaot makaayo man, diba? So hopefully they will initiate measures on their own. Dili magpaabot lang sa police nga mo-organize and then asa pa sila mo react. Kahapon sa wala pahingpit nga may patuman sa adlaw ug gabi nga Uplan Bulabog, ang 11 ka mga police station mihimog rekurida aron ipahibaw sa mga munupyo sa matag sitio nga magsugod na silang panakop nadto nga mula pa sa kamanduan sa mayor. Nang hinaot ang CCPO nga motuman nini aga mga Sugboanon tungod kay striktuhon na nila ang pagpanakop nadto nga magmagahi sa pagtuman nini gumikan kay bisaka na pag-ayo ang kaso sa COVID-19. Ipahimutang na to atong pag-implementar o pag-enforce. Hopefully mutuman lang tatanan nga di lang ta magbagulbol kung mataymingan ta og dakop kay gusto man nato nga madakpan ta. So mo lang na among pahinumdom sa uban. Gipag-monitor na usab nila ang mga establishmento sama sa mga malls o mga dakong tindahan kung gipatuman na ba usab ang no vaccine card no entry lakip na ang pagdili sa mga nagpagidaron og 12 anyos paubos. Arnold Bustamante, CCTV News. Nisaka na ang ihap sa mga Pinoy nga gusto magpabakuna
batok sa COVID-19 base sa resulta sa usa ka survey. Matud ni Secretary Carlito Galvez nga mas misanong karon ang mga Pinoy sa panawagan sa gobyerno nga magpabakuna batok sa COVID-19. Gani base sa survey, 87% na ang gustong magpabakuna sa mas duble kini sa 32% nga nisanong niadtong Mayo sa niaging tuig. Dako ang pagtuo sa gobyerno nga tungod ni sa ilang way puas nga pagkugi sama sa paghatag og insentibo sa mga LGU ngadto sa mga magpabakuna. Di pagpasud sa mga di bakunado sa mga mall o sa bisan asa nga pagpakgang usab sa mga misinformation o fake news kalabot sa bakuna diya sa online. Samtang si Presidente Rodrigo Duterte sa iyang bahin niingon nga daghan paghihapon nga mga Muslim dito sa Mindanao ang nibalibad nga magpabakuna tungod sa matod pa o di masayop ang presidente tungod sa ilang rehiyon. Hinoon, nakigpulong na si Presidente Rodrigo Duterte sa gobernador sa Sulo aron konbinsihon ang uban nga mga tausug nga magpabakuna na batok COVID. Gilugwayan sa PhilHealth Regional Office 7 ang deadline sa pagbayad sa contribution sa mga direct contributors alang sa Nobyembre ug Disyembre 2021 ngadto sa Pebrero 15 ning tuiga. Subay sa Universal Healthcare Act o Republic Act 11223, ang mga direct contributor mao ang adunay kapasidad nga mobayad sa kontribusyon. Gisubli sa maong advisory nga ang mga employers mahimo pang makabayad sa ilang kontribusyon alang sa buwan sa Nobyembre ug Disyembre hangtod sa Pebrero 15 ning tuiga nga way penalty ang paglugway sa deadline subay sa Proclamation number 1267 nga nagdeklarar sa Central Visayas nga usa sa mga rehiyon nga nabutang ubos sa state of calamity tungod sa kadaot nga dala sa bagyong Odette. Samtang giawhag ang mga PhilHealth Employers Engagement Representatives nga makisayod sa ilang tagsa-tagsa ka PhilHealth accounts, information management specialist alang sa dugang nga klarifikasyon. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nangandam na sa pagsugod na usab sa pagbakuna sa mga bata nga nag-edad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos. Gitinguha sa Department of Health nga magsugda na ang vaccination sa mga bata sa unang semana sa buwan sa Pebrero. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Andam ra ang Cebu City Government kung pananglitan sugda na gyud ang pagpamakuna sa mga bata nga nagedad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos kini sigon pa ni Dr. Jeffrey Ibones, officer in charge sa Cebu City Health Department. Una niini ang Department of Health nagtingwa nga magsugod sa vaccination sa mga bata sa maong mga edad sa unang semana sa buwan sa Pebrero. Sigon ni Dr. Ibones magpaabot sila sa guidelines labot niini aron ilahang matanaw kung unsay mga gikinahanglan nga mga rekisito sa pagpaygayon sa vaccination sa 5 anyos ngadto sa 11 anyos aron dili sila magbalik-balik sama sa nitabukan ni adto dihang gisugdan na nila ang 12 to 17 years old nga vaccination. Actually, parehara na siya pediatric population. Although, tungod lang sa edad, gamay-gamay ang edad, na importante kayo nga kailangan kita na yung mga pediatrician nga makatabang na to, which is atong ginibog yapon karon, no? Sige lang, namang meeting every night, ako nang i-open, kung saan na nato, but ang mga gitanuhan, inulit na punta sa hospital lang yapon, no? Which is, o ka man ma-open na nato ang kaming sa Eastern, doon man na siya. Kung di tingali lang, if ever ma-open na sila, na natin buka. Or, ang abiliyan na, dako kung kayo, no? Depende lang kung kailan ka buka mag-register. Ipasabot ni Dr. Ibones ang mga doctors ilabi na katong mga pediatricians na sayod na sa ilang buhaton paghandle sa mga bata nga nagedad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos. Dugang sab ni Ibones nga kinahanglan sab nga naang ginikanan sa mga bata aron mapasabot gid nila labot sa maong pagpamakuna. Susihon pa sab sa Cebu City Health Department kung pila ka mga bata nga nagedad og 5 anyos ngadto sa 11 anyos ang bakunahan kontra COVID-19. Kani sir, wala pa gintay kabaw sir, no? Parehara sa isang 5 to kaming 12 to 17. As of now, ang atong 12 to 17, 65,000 ang pa-register. Still counting, but karon ato para tanan kinahanglan ba hindi ko lang ato ang national nga no borders na. Di ba na
wala naman tayo no borders na kung katunggingon ni Presidente. Pagkatanahon kung unsa gyud ilan sila kabuo kay tingali narabay ubang dagan nga dili taga Cebu City nga nanandiri ng eskwela, no, nanandiri nagtrabaho ilang parents, madagi sila. Maapil sila sa ato ang population. Panyo ni Dr. Ibones maginikanan nga dili mahadlok tungod kay ang mga health workers, vaccinators ug doctors ni og training ilabi na sa pagbakuna sa mga bata. Desme Padilla, CCTV News. Musunod, Bongbong Marcos o Inday Sara Duterte paluyuhan sa partidong bakod. Mga wala makadawat og financial assistance sa dakbayan sa Lapu-Lapu gipasaligan alang sa ikaduhang batch. Kana og guban pa sa bagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, gitug-an ni Cebu City Mayor Michael Rama nga nakiginabi na sila kang Senador Christopher Lawrence Bongo kalabot sa gipangayo sa syudad nga hinabang pinansyal aron gamiton sa pagbangon sa syudad human gikuso-kuso sa bagyong Odette niadtong Disyembre 16 sa miaging tuig. Matud ni Rama nga subli kining mipada og suwat labot sa maong katuyuan ug hayan nga nakaabot na kini sa Office of the President ug posibleng nga makig-alayo na lang ang mayor kang Executive Secretary Salvador Medaldia. Muabot usab sa 15 bilyones pesos ang gipangayo nga ayuda sa syudad gikan sa nasudnong kagamhanan gamiton ang pondo pagsulbad sa problema sa kuryente, tubig, komunikasyon, pagkaon, housing, agriculture o uban pang basic services nga mo'y naapektuhan sa pag-igo sa bagyo. Kung dili matud pa mahatag ang maong pundo sa kasamtangang administrasyon, masaligon si Rama nga makapangayo kini sa lain unyang administrasyon. Gipangayuan og katinawan ang Department of Agriculture nganong ipamugos niini nga naghuwang ang supply sa isda dinhi sa nasod. Kini aron lang madepensahan sa DA ang pag-import og moabot sa 60,000 ka metriko tonelada nga isda ngadto sa nasod sa China. Giinsister sa Senate Committee on Economic Affairs nga dunay igong supply sa isda ang nasod. Tungod niini nagtuo si Senador Amy Marcos nga buot lang sa DA nga patyon ang panginabuhi sa mga lokal nga mga mananagat kung ipamugos ang pag-import og isda sa laing kanasuran. Una niini na mahayag ang ahensya nga naapektuhan sa bagyong Odette ang sektor sa panagat, hinungdan nga gipamugos ang pag-import og galunggong, sardinas ug makirel samtang gipatuman sab ang tinuig nga fishing ban gikan sa Nobyembre hangtod sa Pebrero. Tinguha nga iduso ang Senate resolution sudning simanaha aron imbestigahon ug lilion ang maong isyu. Samtang mipahibaw ang Sibico-1 nga nabalik na ang kuryente ngadto sa 62% sa mga kabarangayan lukop habagatang bahin sa Sugbo. Mao na panantawan sa ilang general manager nga mabalik ang supply sa kuryente sa lukop franchise area karong Pebrero 20. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Due time pasensya ang hangyo karon sa Cebu 1 Electric Cooperative Incorporated kun Sebeco 1 ngadto sa ilang mga konsumidor sa habagatang Sugbo. Matod sa ilang general manager nga si Engineer Hitulio Crudua nga nasa 62% sa mga kabarangayan gikan sa 18 ka mga kalungsuran ang adunay supply sa kuryente. Maong nagtinabangay karon ang mga linemen ug engineer aron mabalik ang kuryente sa naibiling 140 ka mga barangay gikan sa Carcar City hangtod na sa Sambuan. Maong mipasalig kini nga masiga pagbalik ang tibok franchise area hangtod sa Pebrero 20. So kanang 6,000 almost 6,000 poles puro na ilisdanan. So muna challenge ron akong giatubang then padayon ta sa ato ang rehabilitation efforts sa atong mga kabarangayan na wala nga sa lungsod. Karong nabalik na ang kuryente sa mga kadalanan, gitrabaho nila karon ang interior areas ingon man ang bukirang bahin. Apan mas mapadali usab ang ilang trabaho pinagi sa pagtabang gikan sa ubang mga electric cooperative sa Kabisayan ingon man sa Luzon.
Samtang miabag usab sa napadaing power restoration ang mga sakop sa Sebeco 2 human nga nabalik sa hingpit ang kuryente sa midwestern part sa Sugbo niadtong Enero 9. Maong nang hinaut si Engineer Crodua nga masabtan sa kapin 150,000 ka mga konsumidor ang kasamtangang sitwasyon sanglit mapasigaan gayud ang tanang kabalayan sa habagadang Sugbo kadugayan. Kay kasagaran man gud nga makasiga ang siningan niya sila dili pa. So nana siya ay problema. So ato is lugway nga pasensya aron kitang tanan mapasukan man gyud dili man gyud na ingon nga sa sulod sa sobra sa usa ka buwan nga nakapaabot ta karon pila na lang ka adlaw ato nang gyud lugwayan nga tong pasensya. Gian Navarro, CCTN News. Nanumpa na kagahapon ang anak ni kanhi Mandawi City Councilor Carmelino June Delmar nga si Konsehal Jennifer Delmar isip hulip sa iyang amahan nga nitaliwan. Kinihuman nga gi-appoint ni President Rodrigo Duterte si Jennifer nga bag-ong miyembro sa sangguniang panlungsod sa Dakbayan sa Mandawi. Kuyog sa iyang pamilya og representante sa Department of Interior and Local Government, si Jennifer nanumpa atubangan ni Kapitan Ernie Manatad, ang presidente sa Association of Barangay Councils. Si kanhi Konsehal June Delmar namatay ni atong Agosto 2 sa niaging tuig tungod sa komplikasyon sa COVID-19. Panaad karon ni Jennifer nga padayunon ang proyekto nga nasugdan sa iyang amahan. Ang tandem nila ni Bongbong Marcos ug Inday Sara Duterte mo'y paluyuhan sa partidong bakod alang sa umaabot nga national elections karong Mayo. Matod sa ilang chairman emeritus nga way puas ang suporta nga ihatag bisan sa nahimo nga pagsaway gikan sa mga kritiko. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Our backward party proudly announces that we are and shall be supporting the BBM Sara unity for the presidency and the vice presidency. Kini ang nimong formal nga anunsyo sa partidong bakod kon barog alang sa kauswagan ug demokrasya. Matod sa ilang chairman emeritus nga si Danao City Mayor Nito Durano III nga bunga kini silang subsub nga diskusyon uban ang mga opisyal sa 5th distrito. Nakita mismo silang kampo ang kaayo ni kanhi Senador Bongbong Marcos ngadto kanila. Ilabi na nga nahimong suod ang pamilyang Durano ngadto sa mga Marcos sukad pa kaniadto. When BBM was a newlywed, whenever he and his wife Lisa would come to his favorite place in Cebu, the Alegre Beach, he would first come to my house and would ask me to go with him to Alegre Beach. Ours is a friendship beyond politics. Duga pa ni Durano nga maayo usab ang ilang relasyon ngadto ni Mayor Sara Duterte kinsang adunay mga kabanay sa dakbayan sa Danao. Maong haom alang kanila ang BBM Sara tandem aron suportahan sa maabot nga eleksyon sa Mayo. We in the Backward Party foresee that BBM shall be a healing president. He will unite our country and help us recover from the pandemic that has affected all of us for 2 years now. Mipasalig ginon ang pamilyang Durano ug ang bakod silang tiunay og walay puwas nga pagsuporta ngadto sa kandidatura ni Bongbong Marcos pagka presidente kini bisan pa man og giuwanan o pagsaway sa mga eksperto ug netizens ang iyang kandidatura. Para na ako, mura man ko ang TikTok sa mga tao. Kaya it's been recycled niya. I think, dili man mo, the sin of the father will be also a sin of the son. So, makita man, kaya di man pareha, whatever, sa ilang allegations sa panahon sa iyang naman, I don't think it will also apply to him. Samtang ang ilang standard bearer nga si gubernatorial candidate Ace Durano wala matod pay desisyon kinsa man ang iyang suportahan pagka presidente. Matod sa partido nga nagpakisayod pa kini una siya mga kaalyado ilabi na sa habagatang Sugbo o sa pakini makahimo og anunsyo ngadto sa publiko. Gian Navarro,
CCTN News. Samtang mga non-indigent, mga nag-abang nga wa pa makakuha sa ilang 5,000 pesos nga ayuda sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mahimo gihapong makadawat apan sa ikaduhang hugna na sa distribusyon. Sa pagkakaron, aduna pay pondo nga mokabat sa 40 million pesos ang dakbayan sa Lapu-Lapu alang gihapon sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Inso. Mahimo paghihapong maka-claim sa ilang 5,000 ka pesos nga financial assistance kadto mga benepisyaryo nini nga napakya sa pagkuha sa maong ayuda. Kini magitugan ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan alang na sa second batch sa pagapod-apod sa maong ayuda. Matod ni Chan nga gawas nini apilaw na sab nga matagaan sa second batch ang mga non-indigent o mga renters nga lakip nga naapektuhan sa pagkusukuso sa bagyong Odette sa miaging buwan. Kini human nga ang syudad doon na pay nahibilin nga 40 milyones ka pesos nga pondo alang sa mga katuyuan o gibana-bana nga kabat sa 8,000 ka mga households ang makabenepisyo nini. So napatay mga 40 million na sobra na pwede na itong maggamit, no? Muna hindi musuhod katong mga pag-o, katong mga nasuhod na to sa second batch. Muna ito kita na-auron nga. But so mahumana within today and we will announce by tomorrow kinsay nasuhod sa second batch. Hinundo na ipahamtang nga kwalifikasyon ang mayor alang sa mga renters nga mahimong makadawat sa 5,000 ka pesos nga financial assistance. O sa nini, kinahanglan nga rehistrado sila sa syudad bisan pa man og sila nagabang sa ilang gipuy-an. Ako na po nang ipatanaw og pila ka buk renters nga taga Lapu-Lapu. No? Renters, ako lang klaruhon, renters siya diri nag-isas Lapu-Lapu, rehistrado na siya. Kay what if umanglabang ang ubang, kita ra ba ilang himo og ingonani. Ang uban syudad wa mo himo og ingonani. Na ilang ipanghatag limitado ra kayo. Nasairan nga may kabat sa 503 million pesos ang pondo sa syudad alang sa mga naapektuhan sa bagyong Odette. Diin 236 milyones ka pesos nini ang gikan sa panudlanan sa syudad. 217 milyones ka pesos gikan kang Presidente Rodrigo Duterte. Samtang ang nahibilin gidonar sa mga nagkadayang ahensya o lokal nga kagamhanan. Fatch Anthony Inso, CCTN News. Sa dakbayan sa Lapu-Lapu gihapon, gawa sa wa pa pagtambong sa mga department heads nga questionable sa mga transaksyon sa syudad sa Lapu-Lapu mo'y nakapalangan usab sa pagpasar sa konsiho sa 2022 proposed annual budget. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Patch Anthony Inso. Gawa sa di pagtambong sa mga department heads sa sesyon sa konseho, lakip nga nakapalangan sa pagpasar sa proposed 2022 annual budget sa syudad sa Lapu-Lapu. Mao ang mga unliquidated o mga questionable nga transaksyon nini sa miaging tuig. Kini mo'y gitugan ni Consel Flaviano Bobethias, kinsa mo'y chairman sa Committee on Finance sa City Council. Matod niya nga base sa report sa Commission on Audit kung COA, gayang nadawat nitong buwan sa September sa miaging tuig, doon ay mukabat sa 52,000 ka mga sako sa bugas sumay nga may balor og 138 milyones ka pesos ang gigataho nga Y beneficiaries nga nakadawat. Gumikan nini ang COA nangayo og listahan sa mga beneficiaries sa bugas sumay sa city government apan napakyas ang syudad sa paghatag nini. Gawas ni ini gikataho nga overpriced usab ang presyo sa mga bugas nga gipamalit. Ihanyag na utanan ang amuang mga pangayoon niya, especially katong listahan sa mga nakadawat sa 138 milyon nga bugas nga niingon ang kuha nga wala kunay mga recipients. Punaw sa gisudlan ang syudad nga transaksyon alang sa COVID-19 related procurement nga may balor sa 296 million pesos apat kini way proper documentation. Gidugang nihiyas nga gi-question usab sa COA kung ngano nga usa ka furniture company na kadaog og bidding alang sa pag-supply og food packs ingon man mga non-food items nga may kalambigitan sa COVID-19 nga transaksyon. Instruction niya nga dili patungahon ang tanan nga mga department heads nga among gipapatawag. Ngano man nga igo raman tang nangita unta sa kwarta sa syudad, igo raman tang nangita og subay. Katungod man na sa katawan kay kami representative man mi sa mga katawhan. Atol usab sa pagapod-apod sa Special Amelioration Program konsap sa manhiyas nga base sa COA report, doon na pay wa maliquidate nga pondo ang City Social Welfare and Development Office consists WDO nga kabat sa 452,000 pesos. Alang kang hiyas nga importante ang pag-eskutinyo nini tungod kay gusto lang usab niya nga masayran sa katawhan kun unsay nahitabo sa mga naasa nga transaksyon sa syudad sa dili pa nila aprobahan ang giproponer nga annual budget. Samtang si Mayor Junior Dahong Chan ni Himakakinon gawa niya patungaha ang mga department heads sa mga sesyon nga gihimo sa konseho kalabot na sa pagtuki sa annual budget.
ako giingnan September pa patch to prepare a budget for 2022. Maghimo ta og annual investment plan. Ang annual investment plan isa may mohimo ana is composed by the city council, by the mayors, by the department heads para buhaton kun unsa gihimo na namo patch duha ka tuig, gihimo na namo pag ikatulo ka tuig wa na sila mo cooperate. Fudge Anthony Inso, Sisi Tianus. Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office ni Pakatap ug pipila ka mga personnel sa pipila ka mga dapit sa dakbayan. Pagpangandam kini kun ugaling mokusog ang uwan nunod sa pagsud sa LPA sa Philippine Area of Responsibility. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Base sa weather forecast sa Pag-asa kaganinang buntag, nisud na ang low pressure area sa Philippine Area of Responsibility ug lauman ang kasarangan og kusog nga uwan. Ang Mandawi City Disaster Risk Reduction Management Office ang padayong nagmonitor sa dagan sa panahon. Matod ni Buddy Elaine Ibanez, CDRRMO head, nimando na sila sa cluster stations nga mopahigayon og roving sa nagkadaiyang risk areas, hilabi na sa duol sa sapa isip pagpangandam kung manggaling mo kusog ang uwan. Asoy ni Ibanez nga kinahanglan kini gumikan, wala pa naayo ang naguba nila nga River Eye og early warning systems. Ang radyo lang, mana ato aron hinahinay pa man siya nga uwan, pero padayon ang gihapon ta kay simbako lang niya na niya madisgrasya. Sigo ni Ibanez nga tanang 7 ka early warning systems gayod ang naguba tungod sa bagyong Odette. Wala pa. Ato nang gitanaw na to din ang atong contractor ana man, pero gi-inspect mo gid nato immediately after sa bagyo. Then gi-inspect na to balik. Duha ka buk inspection ang gibuhat ana. Ang sa inspection sa ato address side sa CDRMO, ay kaduha sa side sa ato ang contractor, so nakita ang mga damages. Makita gyud nato natay mga speaker gyud nga mikunot na iban mga speaker nga nagtangtang, asay ato mga solar panels nga natangtang. Ang dakbayan ni install og River Eye o camera og speaker sa nagkadayang sapa sa dakbayan aron masuta ang gitason sa tubig o gilayong makaabiso sa mga residente. Hinuon sigon sa Pag-asa nga adunay ubos nga tsansa nga mamahimong tropical depression ang LPA sa sunod nga 24 ngadto 48 ka oras. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, giingong drug den sa Barangay Labangon, gironda sa PDEA 7, kana uguban pa sa bagbalik sa Sayre 47. Balik sa atong mga balita, gironda sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA 7 ang usa ka drug den diya sa may sitio Kalyihon, Barangay Labangon ning Dakbayan kagabi. Duha ka mga babae ug laing duha ka lalaki ang nanuyop sud sa nadakpan lakip na ang nagdumala sa drug den. Ang mga nadakpan mao silang John Labinco, 33 anyos, Benjamin Alcontin, 32 anyos, pulos mga construction worker, o Giselle Mantong, 22 anyos, o Marian Handog, 20 anyos, samtang dunay usa nga nagkadagan nga nailang nga si April Mahandog. Ang napusasan usab ang ilang nga target nga si Jingle Villanueva, Misa, 35 anyos, nga mao'y nagpadagan sa maong suyupanan. Nakuha sa mga operatiba ang 17 ka pakiti nga gituo ang shabu nga mutimbang ang tanan sa 15 gramos nga mobalor og 102,000 ka pesos og mga gamit sa pagsuyop sa shabu. Ang mga dinakpan gikihan na sa piskal o sa dakbayan sa Sugbo o gipasakaan kini og kalapasan sa Republic Act 9165 o ingon man ang Republic Act 10591.
Samtang Mandawi City Police Office nakadakop og 63 ka mga individual atol ni sa pagpatuman sa simultaneous anti-criminality and law enforcement operations. Matud pa sa MCPO nga nisaka og 50% ang gidaghanon sa mga individual nga ilang nadakpan karon itandi sa niaging buwan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. 63 ka mga individual ang nasikop sa Mandawi City Police Office ni adtong Sabado sa ilang gipahigayong simultaneous anti-criminality and law enforcement operations kon sa Cleo. Usa sa usa ka buwan gipahigayon sa MCPO ang sa Cleo. Once a month. Sa una, twice a month na siya. So karon gi-reduce na into once a month na lang usa kay tungod sa daghang mga other operations sama sa checkpoint. Okay. Required man ta na duha ka checkpoint per day per unit and station. Kadaghanan sa mga nadakpan gumikan sa illegal nga sugal. Sa 63 nga nadakpan, ang 30 niini ang nasikop sa illegal nga sugal, 26 sa illegal drugs ug 7 ang wanted persons. Mukabat usab sa kapin 25 gramos nga shabu ang nasakmit nga adunay standard drug price nga 170 mil pesos. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Elovio Marquez, Deputy City Director for Operations, nga itandi ni aging buwan ni saka og 50% ang gidaghanon sa mga individual nga ilang nasikop. Matud niini nga niadtong Desyembre 2021, analang sa 30 ka individual ang ilang nadakpan, kadaghanan gihapon illegal gambling. Kumpara ani mga more than 50% ang napuno. So naara sa mga 30 ang ato ang mga arrested during previous Cleo. Ang mga nadakpan nga individual kasamtangan gibalhog sa nagkadaiyang police stations. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Kapin sa 2 ka milyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drogas na sakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Muabot sa 35 ka mga drug personalities ang nadakpan usab sa usa ka adlaw nga simultaneous anti-criminality law enforcement operations niadtong Sabado. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 3 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga droga sa nasakmit sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo sa usa ka adlaw nga dungan nga anti-criminality law enforcement operation niadtong Sabado. 35 ka mga drug personalities ang nadakpan diin 14 niini, mga high value individual, 19 ang street level ug 2 ang wala manakip sa listahan sa Cebu City Police Office. Nakadakop usab sila 56 ka mga sugarol nga naatlan nga nagsugal sulod sa 32 ka anti-illegal gambling operation sa 11 ka mga police stations ug mga special units sa CCPO ug siyam usab ka most wanted person ang ilang nadakpan pinasikat sa warrant of arrest nga giluwatan sa korte. Mato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, information officer sa CCPO, nga bisan nagatutok sila karon sa pagpatuman sa minimum health standard nunod sa pagsaka sa kaso sa COVID-19. Wala usab nila biyai ang anti-criminality operations nga may hinungdan nga daghan silang nadakpan. Dako kaayo contribution ang law enforcement sector sa pagpatuman sa kahapsay o kalinaw sa ato ang lungsod. Dili lang sa pag-implementar aning mga minimum health standards nato, health protocols, but ang pag go after ani ato nga mga tao nga nakalapas sa balay. Dugang ni Makatangay nga wala mohunong ang mga pulis ng kampanya batok krimen, samtang panin usab ang ubang mga personnel sa pagpadakop niadto nga milapas sa lagda sa health protocols. Magpalain pa kini bisan nabutang sa peligro ang kahimtang sa panglawas sa mga personnel sa CCPO tungod kung pasagdan lang ang mga dalambigit sa legal nga kalihukan, magbaha ang druga sa dakbayan. So kana siya non-stop ang trabaho sa ato ang kapulisan, police visibility, crime solution, investigation sa mga reklamo sa nga makaabot sa mga police stations. Apart pa na ang pag-atubang aning pandemya. Gawa sa anti-criminality operation, gitinguha usab sa CCPO ang pagsulbad sa mga krimen nga nahitabo sa dakbayan Sugbo, bisan pa man nga gihulagway nila nga ubos ang crime volume sa syudad. Arnold Bustamante, CCTN News.
Ug sa atong paugnat sa kusog, Pinoyng boksidor nga si Mark Magsayo mao'y giila karon nga bag-ong WBC featherweight champion. Kinihuman iyang gipildi ang Amerikanong boksidor nga si Gary Russell Jr. sa WBC featherweight showdown nga napahigayon sa Atlantic City sa New Jersey sa Estados Unidos. Ang 26 anyos nga si Magsayo ni daog via majority decision. Tungod sa maong kalampusan, dali dayong nipaabot sa iyang kalipay ang retiradong 8th Division World Champion sa boxing ug karon presidential aspirant nga si Senador Manny Pacquiao. Si Magsayo nga ni duwa ubos sa MP nga maoy banner promotions ni Pacquiao ang labing uwahing Pinoyng boksidor nga nahimong world champion sa natad sa boxing. Ka-level na niya ang upat pa ka mga laing boksidor nga naghupot sab og mga world title nga sila si Jerwin Angcahas sa WBF Super Flyweight, Rene Cuarto sa IBF Minimum Weight, Janrel Casimero sa WBO Bantamweight ug Nonito the Filipino Flash Donaire sa WBC Bantamweight Division. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Sa atong lang itong amahan, gila nga usa ka generous benefactor. Kitang tanan na hibaw nini. Mo manggani nga modul kay kita niya sa atong panginahanglan. Tungod siyang kamatinud-anon, dili gyud siya mo pakyas sa unsa may isaad niya kanato. Ug sa tanang higayon, ana ang iyang tabang, way hunong, way pagluban. Usay pagani, itubag na niya ang atong pag-apo bisan wa pa nato malito. Busa kadaghanan gyud nato magsige gayud og pagayo sa atong Ginoo kay nasinati man niya ang iyang gugmaw kaloob. Delikado lang kung ang sentro sa atong pagtuo mahimo lang nga pulos pangayo. Dili usab nato kalimtan nga mainungdanon labaw sa tanan nga kita mangita kaniya isip Ginoo. May soul. Kini ang atong lamdag karon adlaw. Mao kadtong naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.